Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila-Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako. Wow. Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na. Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin? Ay, malabo. Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh. Para malinaw. Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Kung pirmi ka poy, nanluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bagong Revicon, ang Strongman's multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-om. Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Protection Yakult! with 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise, Yakult! Kaya panalo ka dyan!